sicuro sul tuo cuore porti Gesù, anche se il cammino si fa oscuro, Gesù sono la pace di lassù, tutto dalla mano nostra paterna, prenderò con gioia mio Signore, e lassù nella dimora eterna, d'ogni affanno salvo sarò io. Con Gesù io non ho mai paura, con Gesù nulla mi mancherà. Egli porta i pesi del mio cuore e mi dona la sua serenità. Anche se la morte mi prendesse, io ho paura, di certo non avrò. Ho la vita dentro al cuore e la morte ora non mi fa. Amen. Amen. Nous allons chanter le second cantique à l'honneur du Seigneur. Canteremo il second cantico all'onore del Signore. J'ai longtemps, j'ai erré plus loin de Dieu. Je t'aime plus loin de Dieu. Maintenant je reviens, le péché longtemps j'ai suivi,
foi, restaure l'espoir. Seigneur, je reviens, oh, je reviens, pour le prier. Ouvre tes larges bras d'amour, Seigneur, je reviens, je reviens, je reviens, je reviens, pour le prier. Ouvre tes larges bras d'amour, Seigneur, je reviens. Mon seul espoir, mon seul prière, maintenant je reviens. Et que Jésus mourut pour moi, Seigneur, je reviens. Je reviens, je reviens, pour le prier. Ouvre tes larges bras d'amour, Seigneur, je reviens. Je reviens, je reviens, je reviens, pour le prier. Ouvre tes larges bras d'amour, Seigneur, je reviens. Oh, je sais, j'ai besoin de ton sang. Maintenant je reviens. Oh, l'amour plus blanc que neige, Seigneur, je reviens. Je reviens, je reviens, pour le prier. Ouvre tes larges bras d'amour, Seigneur, je reviens. Je reviens, je reviens, pour le prier. Ouvre tes larges bras d'amour, Seigneur, je reviens. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Amen. Que il Signore benedica riccamente. Dieu, dans sa grâce, nous a encore accordé un nouveau jour. Nous pouvons nous réunir autour de la parole. Amen. Amen. Dio nella sua grazia ci ha ancora dato un nuovo giorno per radunarci intorno alla sua parola. Amen. Amen. À lui soit la gloire et les honneurs pour les siècles des siècles. A lui sia la gloria e l'onore per i secoli dei secoli. Amen. Amen. Comme vous le savez toujours, nous sommes dans la période du confinement. Come lo sapete siamo nel periodo di confinamento. Et c'est un moment où nous devons apprendre à nous consacrer de nouveau È un momento in cui dobbiamo apprendere di consacrarci di nuovo dans la présence du Seigneur, nella presenza del dans la Signore, prière, nella preghiera, dans la lecture des brochures, nella lettura degli opuscoli, dans les écoutes des bandes. nell'ascolto dei nastri. Ceci nous aide également pour notre édification. Questo ci aiuta per la nostra edificazione. Amen. Amen. Alors, comme le prophète nous l'a dit, Come il profeta ce l'ha detto, étant un croyant, essendo un credente, nous ne pouvons pas nous taire en face de cette tragédie qui s'abat contre le peuple.
Non possiamo abbatterci su questa tragedia che si abbatte su di Nous noi. ne pouvons pas rester sans faire quelque chose. Noi non possiamo rimanere senza fare qualcosa. Alors nous devons faire comme Moïse, Dobbiamo fare come Mosè, pendant que Israël est descendu dans la vallée pour combattre contre les Amalek. mentre che sono venuti a combattere, gli israeliti combattevano contro gli Amaleciti. Nous avions vu que Moïse Ho visto che Mosè a élevé sa main ha innalzato la sua mano pour implorer la grâce de Dieu per implorare la grazia di Dio en faveur de son peuple. in favore del suo Et popolo. la semaine passée, nous avions compris Abbiamo capito settimana que scorsa ce n'étaient pas les techniques de guerre qu'utilisaient Josué et son armée qui favorisaient le combat ou bien la victoire. che non erano le tecniche che utilizzavano Giosuè e la sua armata che favorivano la vittoria, Mais c'était le bras de Moïse élevé dans le ciel. ma era il braccio di Mosè innalzato nel cielo. Et là, la parole nous disait la fois dernière E lì la parola ci diceva l'altra volta que nous, étant croyants, che noi, essendo nous credenti, devons nous mettre à genoux dobbiamo metterci in ginocchio pour prier Dieu per pregare Dio afin de remettre entre les mains des chercheurs, des scientifiques, affinché di rimettere in mani dei scientifici certaines découvertes alcune scoperte qui puissent aider la population qui est en train de mourir. che possono aiutare la popolazione che sta morendo. Amen. Amen. Donc pour nous, c'est un temps de confinement. Dunque per noi è un tempo di reclusione. Et la fois dernière, nous avions parlé du confinement physique et du confinement spirituel. Abbiamo parlato di reclusioni fisiche e reclusioni spirituali. Avant l'Exode, Prima dell'Esodo Israël a eu un temps de confinement. Israele ha avuto un tempo di reclusione. Dans cette nuit, E questa notte, pendant qu'ils devaient manger l'agneau immolé, mentre che doveva mangiare l'agnello immolato, ils devaient tous rester à la maison dovevano tutti rimanere in casa jusqu'au matin. fino alla mattina. Donc c'est une sorte de confinement. Dunque è una sorta di reclusione. Et celui qui sortira sous le signe E colui che uscirà sotto il segno serait frappé. sarà colpito. Nous avions vu également E ho visto ugualmente les disciples, i discepoli, après que Jésus est monté dans les cieux, dopo che Gesù è salito nei cieli, il leur a donné un commandement gli ha dato una raccomandazione d'aller rester dans la chambre haute di andare a rimanere nella camera alta et d'attendre jusqu'à ce que la promesse du Père leur soit donnée. e di aspettare finché la promessa del Padre gli sarà data. Et nous avions vu qu'ils étaient réunis dans la chambre haute Visto che erano radunati nella camera sous alta forme de confinement. sotto forma di reclusione Et ils étaient là jusqu'à ce que ed erano lì fino a che Dieu envoya le Saint-Esprit. Dio ha mandato lo Spirito Et Santo. là, le prophète dit, E lì il profeta si dice: jamais quelqu'un sortait de la maison avant la Pentecôte, se qualcuno usciva dalla casa prima della Pentecoste il n'aurait pas à avoir part au Saint-Esprit. non avrà avuto parte allo Spirito Santo. Nous avons vu dans Isaïe 26 E visto che in Isaia 26, que Dieu, lorsque sa colère descendait sur le peuple, che quando la collera di Dio scendeva sul suo popolo, qu'est-ce qu'il a dit à Isaïe? cosa ha detto Il Isaia? dit, toi, entre dans ta maison, Dice: tu entra nella tua casa, ferme la porte chiudi la porta et reste là-dedans pour un instant, e rimanici dentro per un momento, jusqu'à ce que ma colère passe. fino a quando la mia collera passerà. Donc c'était une sorte de confinement. Dunque era una sorta di reclusione Et il doit rester à l'intérieur de sa maison, e dovranno rimanere all'interno di questa casa, dans la prière, nella preghiera, dans la méditation, nella meditazione, jusqu'à ce que la colère de Dieu passe. fino a quando la collera di Dio passa. Et aujourd'hui, nous avions vu E oggi abbiamo visto qu'il y a un événement qui se passe dans le monde entier. che c'è qualcosa che sta accadendo nel mondo intero. Nous parlons de ce germe coronavirus Ne parliamo di questo coronavirus qui est en train de frapper le peuple. che colpisce il popolo. Alors, qu'est-ce que le gouvernement a décidé? Cosa ha deciso il governo? De mettre le peuple dans le confinement, Di mettere il popolo nella reclusione afin que aucun de nous ne soit frappé de ce fléau. affinché nessuno di noi sia colpito da questo flagello. Et nous voyons que pendant la période du confinement, Quando vediamo che nel periodo di il y a reclusione toujours des ordres qui sont donnés. ci sono sempre degli ordini che vengono dati, Dans le domaine physique comme dans le domaine spirituel,
Nel dominio fisico come nel dominio il y a spirituale toujours un ordre qui est donné. c'è sempre un ordine che è Et sempre dato. celui qui suit l'ordre de Dieu, E colui che segue l'ordine di Dio, comme celui qui suit l'ordre du gouvernement, come colui che segue l'ordine del governo, celui-là ne cope pas d'un amendement. Dieu l'amende. questo non ha delle ripercussioni, diciamo. Est-ce que vous voyez? Le vedete? Amen. Donc, c'est comme dans la maison de Rahab, Come nella casa di Rahab, quand elle a accueilli les deux espions quando ha accolto le due spie et elle les a logés chez elle. e li ha protetti a casa sua, li ha portati a casa sua, Après avoir sauvé la vie de ces espions, dopo aver salvato la vita di queste spie, ils lui ont donné un fil rouge cramoisi gli hanno dato un filo rosso en lui disant, dicendogli, avant que nous retournions, prima di che ritorniamo, attache ce fil rouge de cramoisi sur ta fenêtre attacca questo filo rosso sulla tua finestra et ordonne que chaque membre de ta famille reste sous le fil. e ordina che ogni membro della tua famiglia rimanga su questo filo. Si quelqu'un sort Se qualcuno esce et qu'il est frappé par l'épée, ed è colpito dalla spada, son sang retombera sur lui-même. il suo sangue ricadrà su di lui, Mais si quelqu'un reste sous le signe, ma se qualcuno rimane sotto il segno et si jamais un danger lui arrive, e se mai un pericolo gli arriva, donc nous serons responsables. allora noi saremo responsabili. C'était l'ordre qui a été donné. Era l'ordine che gli è stato dato. Donc c'est comme aujourd'hui, Dunque come oggi, pendant le confinement, durante la reclusione, si quelqu'un sort sans l'autorisation se qualcuno esce senza et autorizzazione qu'il vient arrêté par la police ou les carabiniers, e che viene arrestato dalla polizia o dai carabinieri, immédiatement on lui donne une amende. immediatamente gli danno una multa. Donc nous avons compris que nous également dans le Seigneur, Noi capiamo che noi ugualmente nel Signore, nous sommes dans le confinement. noi siamo nella reclusione. Et dans ce confinement, In questa reclusione, c'est dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. nel corpo del Signore Gesù Cristo. Et nous avons également une limite qu'on ne doit pas dépasser. E abbiamo limiti che non dobbiamo sorpassare. C'est ce qu'on appelle la ligne de la démarcation. Quello che viene chiamato linea di Si demarcazione. nous dépassons cette ligne de démarcation, Se noi sorpassiamo e superiamo questa linea di alors demarcazione, nous sommes déchus de la grâce allora abbiamo perso la grazia et nous n'avons plus la protection divine de Dieu. e non abbiamo più la protezione divina di Dio. Amen. Mais tant que nous restons dans le corps de Jésus-Christ, Da quando che rimaniamo nel corpo del Signore Gesù en Cristo, suivant les instructions de la parole de Dieu, seguendo le istruzioni della parola di Dio, si quelque chose devait nous arriver, se qualcosa dovrà arrivarci, Dieu peut nous protéger. Amen. Dio può proteggerci. Est-ce que vous voyez? Voi Amen. vedete? Si nous sommes dans la maison, Se noi siamo a casa, peut-être que la maison a pris feu, darsi che la casa ha preso fuoco, vous allez voir que l'État va intervenir. vedrete che lo Stato interverrà. Ça, c'est dans le domaine physique. Hein. Questo nel dominio fisico. Si nous sommes dans la maison Se noi siamo in casa et nous n'avons plus les moyens pour acheter à e manger, non abbiamo più le possibilità per et que nous comprare cose da appelons au mangiare, secours, e che noi chiamiamo aiuto, l'État peut répondre. lo Stato può rispondere, Parce qu'il sait que nous avions respecté l'ordre donné. perché sa che abbiamo rispettato l'ordine che è stato dato. Amen. Amen. Donc nous comprenons que Noi capiamo che chaque événement qui se passe ogni evento che accade sur la terre, sulla terra ce n'est pas un hasard. non è un caso. Et là, la parole nous dit, Lì la parola ci dice, quand nous voyons ces événements, quando vediamo questi qu'est-ce que nous eventi, devons faire? cosa dobbiamo Nous fare? devons faire beaucoup attention. Dobbiamo fare molta attenzione, Regardez la chose de près, guardare la cosa da vicino, car Dieu ne fait rien au hasard. Amen. perché Dio non fa niente per caso. Ce que nous voulons apprendre aujourd'hui, Quello che vogliamo imparare oggi c'est que Dieu è che Dio n'appelle jamais quelqu'un en jugement non chiama mai nessuno in giudizio sans l'avoir au préalable averti. senza prima doverlo avvertire. Amen. 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 Donc tout ce qui se passe devant nous aujourd'hui, Dunque tutto quello che accade davanti a noi oggi, Jésus nous a déjà averti Gesù ci ha già prima avvertito, dans Matthieu 24 in Matteo 24, que ces choses doivent arriver. queste cose devono arrivare. Et quand nous les voyons aujourd'hui s'accomplir, E quando noi le vediamo oggi adempiersi, devons-nous avoir peur? dobbiamo noi avere paura? Non, monsieur. Nous ne devons pas avoir peur. Non dobbiamo avere paura. Je vous l'ai dit la fois dernière, L'ho detto l'altra volta, quand ces choses-là se passent, quando queste cose accadono, ça amène la peur dans les cœurs des non-croyants. questo porta paura nei cuori dei non credenti.
C'est un moment, un temps d'agitation pour les non-croyants. È un momento di agitazione per i non credenti, Mais c'est un temps glorieux pour les croyants ma è un tempo glorioso per Amen. i credenti, parce que quand ils prennent la parole, perché quando prendono la parola ils savent que Dieu en a déjà prédit cela. sa che Dio ha già Amen. predetto questo. Et ceci devait nous redonner encore plus de foi dans le Seigneur. Questo deve darci ancora più forza nel Signore, più fede nel Signore. Amen. Amen. Ça doit nous donner encore plus de foi. Ci deve dare ancora più fede. Donc, c'est ce que nous voulons voir aujourd'hui. Dunque quello che vogliamo vedere oggi, Ce que Jésus avait prédit quello che Gesù aveva et predetto ce que le monde est en train de vivre aujourd'hui. e quello che il mondo sta vivendo oggi. Et ceci nous montre que la parole de Dieu ne faillira jamais. Questo ci mostra che la parola di Dio non fallisce mai. Le ciel et la terre passeront, Il cielo e la terra passeranno, mais sa parole ne passera jamais. ma la sua parola non Amen. passerà mai. Donc, nous allons lire d'abord dans Genèse 19, Leggeremo in Genesi 19, du verset 4 à 13. versetto 4 a 13. J'aimerais que nous prêtons beaucoup attention à la lecture. Vorrei che prestassimo molta attenzione alla lettura. Genèse 19, Genesi 19, du verset 4 à 13. versetto 4 a Nous allons 13. nous mettre debout pour le respect de la parole. Ci metteremo in piedi per il rispetto della parola. Genèse 19, Genesi 19, du verset 4. versetto 4. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entouraient la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelaient Lot et lui dirent: où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Faites-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit: mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. J'ai ici 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Il dit: retire-toi. Il dit encore: celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, il s'avançait pour briser la porte. Les hommes en étendirent la main, firent entrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappaient d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot: qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles et tout ce qui t'appartient dans la maison. Fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour la détruire. Amen. Amen. Tu lis? Ma prima che si fossero coricati gli uomini della città, i sodomiti circondarono la casa. Giovani e vecchi, la popolazione intera è venuta da ogni lato. Chiamarono Lot e gli dissero: dove sono quei uomini che sono venuti da te questa notte? Falli uscire perché vogliamo abusare di loro. E Lot uscì verso di loro. Sull'ingresso della casa si chiuse dentro la porta e disse: vi prego, fratelli miei, non fate questo male. Ecco 2 figlie che non hanno conosciuto uomo. Lasciate io che io ve lo conduca fuori e voi farete di loro quello che vi piacerà. Ma non fate nulla a questi uomini perché sono venuti all'ombra del mio tetto. Essi però gli dissero: togliti di mezzo. E ancora questo individuo è venuto qua come straniero vuol fare il giudice. Ora faremo a te peggio che a quelli. E prendendo Lot con violenza si avvicinarono per sfondare la porta, ma quegli uomini stessero la mano, tirarono Lot in casa con loro e chiusero la porta. Colpirono di cinto la gente che era alla porta della casa, dal più piccolo al più grande, così che si stancarono di cercar la porta. Quegli uomini dissero a Lot: chi hai ancora qui? Fa uscire da questo luogo generi
figli, figlie e chiunque dei tuoi è in questa città, perché noi distruggeremo questo luogo. Infatti il grido contro i suoi abitanti è grande davanti al Signore, e il Signore ci ha mandati a distruggerlo. Amen. 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 Inclinons la tête. Notre Dieu, notre roi, Nostro Dio e nostro Re, nous te remercions pour ce temps opportun noi ti ringraziamo per questo tempo, que tu as permis que nous puissions nous réunir ensemble en famille ti hai permesso di poterci radunare in famiglia pour écouter encore ta parole. per ascoltare di nuovo la tua parola. Nous savions qu'aujourd'hui le monde est en commémoration Noi sappiamo che oggi il mondo è in commemorazione de ton entrée à Jérusalem. della tua entrata a Gerusalemme, Car aujourd'hui c'est la fête des rameaux. poiché oggi è la festa del ramo, dei palmi, C'est aujourd'hui que tu as rendu visite à Jérusalem e oggi che hai fatto visita a Gerusalemme sur le dos d'une ânesse. sul dorso di un asino. Et nous voyons que quand tu Imagine. t'approchais de E Jérusalem, vediamo che quando ti avvicinavi a Gerusalemme, il est écrit dans la parole, après l'avoir vu de loin, è scritto nella parola dopo averlo visto da lontano, tu as pleuré en disant, tu hai pianto dicendo: oh Jérusalem, Jérusalem, "Oh Gerusalemme, Gerusalemme, toi qui tues les prophètes qui t'ont été envoyés. tu che uccidi i profeti che ti sono stati mandati. Voici combien de fois j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins. Ecco quante volte hai voluto raggrupparti come una gallina raggruppa i suoi pulcini, Mais tu ne l'as pas voulu. ma tu non l'hai voluto? Bientôt ta maison te serait déserte. Tra poco la tua casa ti sarà deserta." Nous avions vu que sur cette même montagne, Visto che su questa stessa montagna, lorsque David a été rejeté, quando Davide è stato rigettato, étant le roi, essendo il et re, qu'il montait la même montagne, che saliva la stessa il y montagna, avait un estropié qui le lapidait, c'era un zoppo che lo qui lapidava, le jetait de la terre. che gli buttava della terra, Et David a pleuré e Davide ha pianto en regardant vers Jérusalem. guardando verso Gerusalemme. Seigneur, nous voyons que l'histoire ne fait que se répéter. Signore, vediamo che la storia non fa altro che ripetersi. Nous avions vu la compassion que tu as toujours pour ton peuple. Abbiamo visto la compassione che è sempre per il tuo popolo. Nous avions été avertis Noi siamo stati des avvertiti événements qui devaient se produire dans notre âge. di eventi che dovranno prodursi nella tua Seigneur, epoca. nous voulons de Questa nouveau epoca. méditer un peu dans la parole. Vogliamo di nuovo meditare nella tua parola. Nous te prions de faire descendre l'onction de Dieu sur nous, Noi ti preghiamo di far scendere l'unzione di Dio su di noi, de faire répandre ton Esprit Saint sur nous, di far espandere il tuo Spirito Santo su di et noi, que ce culte puisse parvenir devant toi comme un parfum de bonne odeur. che questo culto possa apparire davanti a te come un profumo di buon odore. Seigneur, parle-nous de nouveau Signore, parlaci di nuovo, alors que ton peuple est à l'écoute. ora che il tuo popolo è all'ascolto. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Nel nome di Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Accomodatevi. Nous avons vu que Dieu ne fait rien. Dieu n'appellera jamais son peuple au jugement Visto che Dio non chiamerà mai il suo popolo al giudizio, sans d'abord l'avertir. senza prima doverlo avvertire. Donc, je voudrais lire quelque chose dans la brochure Avertissement puis Jugement. Vorrei leggere qualcosa nell'opuscolo. Dio non chiama l'uomo in giudizio senza prima avvisarlo. La paragraphe 33 en français, mais en italien c'est 29. En allant, Paragrafo 29 in italiano. j'aimerais que vous écoutez attentivement. Vorrei che ascoltaste con molta attenzione. C'est pour tout le monde. On pourrait dire, cette personne-là est morte sans avoir été prévenue. Non, non, non. Dieu n'agit jamais ainsi. Ora ognuno lo riceve. Potremmo dire, ebbene, questo individuo è morto senza avvertimento? No, no, no. Dio mai. Vous ne savez pas ce qu'il y avait dans le cœur de cette personne. Non sapete cosa c'era nel cuore di quell'uomo. Vous ignorez ce qui s'est passé dans sa vie. Non sapete cosa stava avvenendo nella sua vita. Vous voyez, Dieu ne laisse jamais un homme aller jusqu'à la mort sans d'abord l'avertir à ce sujet. Amen. Dio non porta mai un uomo alla morte senza prima averlo avvertito, Sans le lui dire ou le préparer à quelque sorte. dicendogli che c'è qualcosa, una preparazione. Dieu est souverain et il frappe à la porte du cœur de chaque homme
lui offrant l'occasion de venir à lui. Dio è sovrano ed egli bussa al cuore di ogni uomo, dandogli l'opportunità di venire a lui. L'homme peut se détourner et refuser, secouer la tête et s'en aller en disant, ce n'est qu'une impression curieuse, cela me passera. Et cependant, c'était Dieu qui lui parlait. Ora egli potrebbe tenersi lontano e rifiutarlo, scuotere il capo, adesso e allontanarsi, dire ah, è solo una strana sensazione, mi passerà, ma comunque era Dio che gli parlava. Je m'arrête ici en attendant. Mi fermo un po' qui. Ici, la parole dit, Dieu n'appelle jamais un homme à un jugement sans d'abord l'avertir. Qui la parola ci dice che Dio non chiama mai un uomo in giudizio senza prima doverlo avvertire. Et chaque homme dans son cœur, E ogni uomo nel suo cuore il est conscient que Dieu lui parle. è cosciente che Dio gli parla. Même si la personne meurt, Anche se la persona muore, nous ne pourrons jamais savoir ce qu'il y a dans son cœur. non potremo mai sapere quello che c'era Seule nel la suo personne cuore. sait ce que Dieu lui dit dans son cœur. Solo la persona sa quello che Amen. Dio gli dice nel suo cuore. Amen. Amen. Nous, simplement, nous ignorons ce qui s'est passé dans sa vie. Noi semplicemente ignoriamo quello che accade nella sua vita. Mais Dieu ne laisse jamais un homme aller jusqu'à la mort sans d'abord l'avertir à ce sujet. Ma Dio non lascia mai un uomo andare fino alla morte senza averlo prima avvertito. Et certaines fois, quand tu parles à la personne, Alcune volte quando parli alla parce que vous persona, savez que l'homme est toujours l'agent de Dieu, perché sapete che l'uomo è sempre Amen. l'agente di Dieu Dio, peut envoyer quelqu'un vers toi Dio può mandare qualcuno verso di te pour te parler de sa parole. per parlarti della sua Amen. parola. Et quand la personne te parle ainsi, E quando la persona ti parla, tu peux secouer la tête, tu puoi refuser rifiutarti d'écouter la parole di ascoltare la et dire parola que c'est une simple impression. e dire che è una semplice impressione Et tu t'en ailles. e tu te ne vai, Mais cependant, c'était Dieu qui te parle. ma era Dio che ti parlava. Amen. Donc, le verset suivant, Il versetto successivo. mais Dieu n'exerce jamais ses jugements sur la terre sans d'abord prévenir les gens. E Dio non porta mai giudizio sulla terra senza prima dare alle persone un avvertimento. Dieu ne fait jamais rien sans déclarer premièrement ce qu'il va faire. Dio non fa mai nulla senza prima dichiarare che cosa farà. Amen. Dieu ne pourra jamais changer sa nature. Ed egli concede, Dio non potrà mai cambiare la sua natura. No. Amen. Amen. Et il nous donne un choix. Il donne un choix aux gens. Ed egli concede una scelta alle persone. Vous pouvez agir bien ou mal. Vous comprenez? Dieu ne pourra jamais changer sa nature. E voi potete fare il bene o il male. E la sua, puntini puntini, vedete? Dio non può mai cambiare la sua natura. Amen. Son programme ne peut jamais changer par rapport à ce qu'il avait commencé à faire. Il suo programma non cambierà mai da ciò che egli ha iniziato a fare. Amen. Parce qu'il est infini et que son programme et ses idées sont tous parfaits. Perché egli è infinito, il suo programma e le sue idee sono tutte perfette. Amen. Amen. S'il avait apporté un changement, cela montrerait qu'entre-temps, il aurait appris quelque chose de plus. Quindi se egli lo cambiasse, ciò mostrerebbe che avrebbe imparato di più. Or, étant infini, Ora, essendo infinito, il ne peut rien apprendre de plus. egli non può imparare di più. Sa première décision est toujours parfaite et rien ne pourra jamais la changer. La sua prima decisione è sempre perfetta e non c'è niente che possa cambiare. Comment est-ce que nous comprenons cela? Amen. Come capiamo questo? Il dit, si Dieu avait dit quelque chose au départ Se Dio dice qualcosa già dall'inizio et qu'aujourd'hui il change de version, e che oggi cambia versione, cela montre qu'il a encore appris quelque chose de plus. vuol dire che ha imparato qualcosa ancora di più. Mais étant Dieu infini, Ma essendo un Dio infinito, il n'a rien à apprendre de nouveau. non ha niente da imparare di nuovo. Voilà pourquoi ce qu'il a déclaré dès le départ Ecco perché quello che ha dichiarato dall'inizio reste toujours parfait jusqu'à la fin. rimane Amen. perfetto fino alla fine. Sa nature, c'est d'avertir toujours l'homme La sua natura è quello di avvertire sempre l'uomo avant de le conduire au jugement. prima di condurlo al giudizio. Amen. 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 Alors, qu'est-ce que nous voulons apprendre aujourd'hui? Cosa vogliamo imparare oggi?
Nous avions lu un texte Avevo letto un testo qui parlait de Sodome, che parlava di Sodoma de Lot et Lot. sa famille. e la sua famiglia. Un jour, Un giorno la Bible dit Lot est assis devant la porte de la ville. la Bibbia dice che Lot era seduto davanti alla porta della città. Il y a deux différences. Ci sono due differenze. Abraham, avant de rencontrer les trois anges, Abramo prima di incontrare lui, i il tre est angeli assis devant la porte de sa maison. era seduto davanti alla porta della sua casa. Il n'est pas allé loin de sa maison. Non è andato lontano dalla sua casa. Mais Lot, lui, il est assis où? Devant la porte de la ville. Ma Lot era seduto davanti alla porta della città. Un jour, nous allons rentrer en détail. Un giorno entriamo in Et dettaglio. quand il est resté devant la porte de la ville, E quando è rimasto davanti alla porta della città, il vit venir deux anges. ha visto venire due angeli. Donc, Lot, lui, il n'a vu que deux anges. Lot ha visto soltanto due angeli. Abraham a vu combien d'anges? Abramo quanti angeli ha visto? Trois anges. Tre angeli. Donc, les trois anges descendaient pour un but. Dunque i tre angeli scendevano per uno scopo. C'était pour aller détruire Sodome et Gomorre. Era per distruggere Sodoma e Gomorra. Et on a vu que l'ange du milieu est resté avec qui? Ha visto che l'angelo di mezzo è rimasto con chi? Il est resté avec Abraham. È rimasto con Abramo. Donc l'ange du milieu, c'était Dieu sous la forme de la chair. L'angelo in mezzo era Dio sotto forma di carne. Amen. Amen. Dieu s'est manifesté à plusieurs reprises sur la terre. Dio si è manifestato in molti modi sulla terra. Et lui, il est resté avec E Abraham. lui è rimasto con Abramo. Et nous avons vu ce qui se passait dans la maison d'Abraham. Abbiamo visto quello che è accaduto nella casa di Abramo. Bon, et les deux anges ont été envoyés vers Sodome. I due angeli sono stati mandati verso Sodoma. Et comme ça, Lot les a vus venir. E così Lot li ha visti venire. Et quand Lot les a vus, E quando Lot li ha visti, il les a pressés de venir dans sa maison. gli ha chiesto di venire a casa. Et ils sont entrés dans la maison de Lot. E sono entrati nella casa di Lot. Je te dis quelque chose. Vi dico qualcosa? Si la maison de Lot Se la casa di Lot n'était pas digne d'accueillir ces anges, fosse degno di accogliere questi angeli, ils n'entreront jamais. non sarebbero Amen. mai entrati. Amen. Il y avait plusieurs veuves à Sarepta. C'erano molte vedove a Sarepta, Mais Élie a été envoyé vers une seule veuve. ma Eli è stato Amen. mandato da una sola vedova. Amen. Amen. Et le prophète dit, Il profeta dice, pourquoi Élie a été envoyé vers cette maison? perché Eli è stato mandato verso questa Si casa? cette maison n'a pas été digne, n'est pas digne de recevoir l'homme de Dieu, Questa casa non è degno di ricevere l'uomo di Dio. Dieu ne l'enverrait jamais là-bas. Dio non lo manderebbe Alors mai. on a compris que tout Sodome était tellement pollué, Allora abbiamo visto che tutto Sodomo era talmente, diciamo, sporco. il y avait trop de confusion là-bas. C'erano troppa confusione. Mais C'era- Dieu a envoyé son serviteur, ses deux serviteurs à Dio ha Sodome, mandato questi due servitori a Sodoma et ils devaient siéger dans la maison de Lot. e dovevano stare nella casa di Lot. Alors, quand ces deux anges sont entrés dans la maison, Quando questi due angeli sono entrati a casa, le lendemain, on a vu que les gens de la ville, les hommes de la ville sont venus. l'indomani ho visto che le persone della città, gli uomini della città sono venuti. Amen. Amen. Et quand ils sont venus, E quando sono venuti, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? cosa volevano fare? Ils voulaient coucher avec ces deux hommes. Volevano dormire con questi due uomini. Donc nous pouvons dire en termes clairs, ce sont des homosexuels. Possiamo dire in altri modi che erano omosessuali. Alors quand ils ont vu les deux anges hommes, Quando hanno visto i due angeli uomini, alors pour leur désir, c'est d'aller coucher avec eux. volevano dormire con loro. Et quand ils ont commencé à frapper la porte, Quando hanno iniziato a colpire la porta, Lot, Lot, connaissant déjà leur intention, conoscendo già il loro intento, n'a pas permis que ces derniers entrent dans sa maison. non ha permesso che questi ultimi entrassero in casa. Amen. Amen. Il n'a pas permis cela. Non ha permesso Et questo. qu'est-ce que la Bible a dit? Cosa ha detto la Il Bibbia? a ouvert sa porte, Ha aperto la porta, il est sorti de sa porte è uscito et il dalla a fermé la porta porte derrière lui. e ha chiuso la porta dietro di lui. Parce que ces gens, ces bandits n'étaient pas dignes d'entrer dans sa maison. Perché questi banditi non erano degni di entrare nella sua casa. Alors, ils ont commencé à demander à Lot, Hanno iniziato a chiedere a Lot où sont ces deux hommes qui sont venus dans ta maison? dove sono questi due uomini che sono entrati nella tua casa. Et Lot leur a dit, E Lot gli ha detto, ne faites pas mes frères ce que vous voulez faire, non fate fratelli quello che volete fare, car c'est très mauvais cette action. perché è molto malvagio questa azione. Et ils ont commencé à menacer Lot. E hanno iniziato a minacciare Lot. Écoutez bien, Ascoltate bene, lorsque l'ange du milieu est resté avec Abraham, quando l'angelo di mezzo è rimasto con Abramo, qu'est-ce qu'Abraham faisait? cosa faceva Abramo? Il intercédait en faveur
de ces habitants-là de Sodome. intercedeva per questi abitanti di Sodoma. Et pendant que l'autre lui plaidait, leur cause demandait faveur à ces gens-là, E quando Lot chiedeva favore nei confronti di questi uomini, eux se livraient à la vie de débauche. loro si lasciavano nella vita della sporcizia. Amen. Amen. Certaines fois, Alcune volte, c'est comme je disais à mon fils la fois dernière, come diceva mio figlio l'altra volta, Dieu ne peut pas dépasser ta volonté pour faire quelque chose. Dio non può sorpassare la tua volontà per fare Il qualsiasi faut cosa. d'abord que tu aies la volonté de croire Ci vuole che tu prima abbia la volontà di credere en Dieu in Dio et Dieu pourra faire quelque chose pour toi. e Dio potrà fare qualcosa per te. Amen. 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 Donc pendant que Abraham Mentre che Abramo demandait la faveur de Dieu chiedeva il favore di Dio pour ne pas détruire Sodome et Gomorrhe, per non distruggere Sodoma e ces Gomorra, habitants questi abitanti ne croyaient même pas au message des anges. non credevano nemmeno al messaggio degli Ils angeli, ne croyaient plutôt au message de Lot. non credevano piuttosto al messaggio di Parce Lot, que Lot, c'était le messager perché Lot era il messaggero dans cette ville. di questa città Et Lot leur a toujours prêché le message. e Lot gli ha sempre predicato il Mais ils messaggio, n'ont jamais voulu écouter. ma non hanno mai voluto Et ascoltare ils se livrent à l'impudicité. e si lasciavano all'impurità. Et il y a une grande leçon qu'on doit apprendre C'è là-bas. una grande lezione che dovremmo imparare lì, Et malgré l'état du péché de cette ville, malgrado lo stato di peccato di questa città. qu'est-ce que la Bible nous dit? Cosa ci dice la Bibbia? Lot avait ses deux filles qui sont toujours comment? Lot aveva le sue due figlie che erano sempre vergini, Elles Amen. n'ont pas connu d'homme. non hanno conosciuto l'uomo. Mon frère, ma soeur, c'est une grande leçon pour nous aujourd'hui. È una grande lezione per noi oggi. La situation géographique de l'Europe La situazione geografica ou dell'Europa bien de ce monde, o di questo mondo, les événements de ce monde gli eventi di questo ne mondo peuvent jamais nous changer non possono mai cambiare si nous avions la nature de la parole. se abbiamo Amen. la natura della parola. Amen. Amen. Nous avions une responsabilité vis-à-vis de nos enfants, n'est-ce pas? Abbiamo una responsabilità nei confronti Amen. dei nostri figli, non è così? Nous sommes redevables de notre vie devant Dieu. Noi siamo, diciamo, rimproverevoli delle nostre vite davanti a Dio. Non, nous sommes redevables, débitori Noi siamo debitori de notre vie delle nostre vite devant Dieu davanti a Dio et également la vie de nos enfants, e lo stesso vale per la vita dei lesquels nostri vous figli, êtes. Et quoi, i les quali vous voi êtes. siete. Amen. Amen. Donc si vous voyez que certaines fois, Se vedete che alcune volte je vous amène toujours dans la parole, vi porto sempre nella parola, cherchant à vous amener toujours dans la parole. cercando di portarvi sempre nella parola, Même certaines fois avec des reproches, anche alcune volte con dei rimproveri, parce que je suis responsable de votre vie devant Dieu. perché sono responsabile delle vostre vite davanti a Dites Dio. Amen. Voi dite amen? J'ai une grande responsabilité. Ho una grande responsabilità. Lot a gardé ses enfants vierges Lot ha Amen. tenuto le sue figlie vergini pendant qu'il y a l'homosexualité, mentre che c'era l'omosessualità, il y a les femmes qui vont avec les femmes, ci sono le donne che vanno con le donne tout un tas de péchés. e ogni tipo di Et peccato. qu'est-ce que la Bible dit? E cosa dice la Le Bibbia? cri du péché de cette ville est arrivé jusqu'à Dieu. Il grido del peccato di questa città è arrivato fino Voilà a pourquoi Dio. Dieu les a envoyés de détruire la ville. Ecco perché Dio ha mandato di distruggere la città. Amen. Amen. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous les parents nous faisons pour nos enfants? Oggi cosa facciamo noi per i nostri figli? Si nous avions des jeunes filles dans nos maisons, Abbiamo giovani figli nelle nostre case. remarquez l'attitude des enfants aujourd'hui. Notate gli atteggiamenti dei bambini. Déjà les enfants de 10 ans, Già i bambini di 10 anni elles commencent déjà à avoir des copains. iniziano già a avere i fidanzatini, Elles commencent déjà à filtrer avec les hommes. cominciano già a filtrare con gli uomini. Amen. Amen. Et nous, en tant que parents, Noi essendo genitori, au lieu d'assumer notre pleine responsabilité, invece di assumere la nostra piena responsabilità, c'est nous plutôt qui côtoient nos enfants, siamo noi che qui les soutiennent dans ces erreurs. incoraggiamo i nostri figli. Comment est-ce qu'un père Come fa un padre ou bien une mère o una madre qui sait que sa fille che sa che sua figlia doit vivre dans un état de virginité? deve vivere in uno stato di verginità, Et ça, c'est une vertu que Dieu a donnée à la maman, è una virtù che Dio ha dato alla madre, de veiller sur ses enfants. di vegliare sui suoi figli. Et si aujourd'hui, E se oggi, maman se permet ma la mamma si permette d'acheter, par exemple, les pilules à sa fille, di comprare pilules à sa fille, le pillole alla par figlia, exemple, à ma fille Christine, a mia figlia Christine, tu as quel âge maintenant? 19 ans. di 19 anni, Alors,
Elle a 19 ans. ha 19 Veut anni, dire qu'elle a déjà dépassé l'âge de puberté. vuol dire che ha già sorpassato l'età della pubertà. Alors, si je me permets maintenant d'aller acheter des pilules pour ma fille, Se io mi permetto di comprare le pillole per mia figlia, je dis, cela montre que moi-même je la soutiens vuol dire che io stesso la sostengo dans cette vie de débauche. in questa vita di sporcizia. Amen. 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 Et aujourd'hui, Frère Branham dit, E oggi fratello Branham nous dice, en tant que parents, noi essendo genitori nous devons apprendre à décourager nos enfants dobbiamo Amen. imparare a scoraggiare i nostri figli s'ils mènent des vies qui ne sont pas scripturaires. se Amen. hanno delle vite che non sono scritturali. Amen. Amen. Nous voyons des parents eux-mêmes Noi vediamo dei genitori stessi qui amènent leurs enfants che portano i loro figli auprès des docteurs presso i pour dottori qu'on puisse les injecter in modo che possano iniettarli afin qu'elles ne tombent pas enceintes. affinché non cadano malati Et elle peut e demeurer comme ça pendant 5 ans. possano rimanere così per 5 En anni. faisant ceci, Facendo così, qu'est-ce que tu veux que ta fille devienne? cos'è che vuoi che tua figlia diventi? Alléluia. Amen. Et des mamans même encouragent les enfants E le madri stesso incoraggiano i en figli agissant ainsi. agendo così. Le jour où la jeune fille tombe enceinte, Il giorno in cui la bambina cade rapidement on l'amène à l'hôpital. rapidamente la si porta Pour faire all'ospedale. quoi? Per fare cosa? L'avortement. L'aborto. Et au fil du temps, Nel passare del quand tempo, le temps va arriver quando il tempo arriverà, où la fille devait accoucher, la figlia partorirà, voilà que l'enfant ne revient plus. L'enfant ne tombe jamais enceinte. ecco che la bambina non cade, la figlia non cade più incinta. Nous avons une grande responsabilité. Abbiamo una grande responsabilità. Parce que ici la Bible dit, Perché qui la Bibbia dice, malgré cet état de péché dans cette ville, malgrado lo stato di peccato in questa città, Lot a gardé ses filles vierges. Amen. Lot ha tenuto le sue figlie vergini. Et quand ces hommes sont venus devant lui E quando questi uomini sono venuti davanti pour a lui chercher à coucher avec les deux anges, per dormire con questi due uomini, qu'est-ce que Lot leur a dit? cosa che ha detto Lot? Ne faites pas cela, mes frères. Non fate questo, fratelli. J'ai deux filles Ho due figli qui n'ont point connu d'homme. che non hanno conosciuto uomini. Si vous voulez, je peux vous leur donner Se volete posso darveli et vous allez faire tout ce que vous voulez avec elles. e farete quello che volete con loro. Mais à ces deux hommes, A questi due uomini je vous en prie, ne faites rien avec eux. vi prego di non fare nulla con loro. Et comme ils n'ont pas entendu E siccome non hanno sentito le conseil de Lot, il consiglio di Lot, ils continuent à menacer Lot. continuavano a minacciare Lot. Alors la Bible dit, La Bibbia dice, les anges ont ouvert la porte gli angeli hanno aperto la et porta, ont fait entrer Lot dans la maison. hanno fatto entrare Lot nella Après casa. qu'ils ont fermé la porte Dopodiché hanno chiuso la et porta ils ont frappé d'étourdissement les gens là du dehors. e hanno colpito le persone di fuori. Et ils sont devenus comme des fous. E sono diventati come pazzi. Ils n'arrivent plus à retrouver la porte Non pour riuscivano entrer. più a trovare la porta per Amen. entrare. Alors l'ange a dit à Lot, Allora l'angelo ha detto a Lot, qui sont ta famille? chi è la tua famiglia? Et Lot a dit, E Lot ha detto, j'ai mes filles, ho le mie figlie, mes gendres, c'est-à-dire les maris de mes filles il marito delle mie figlie et mes petits-enfants. e i miei nipotini. Alors il leur a dit, fais-les sortir de la ville. Allora gli ha detto, fateli uscire nella città. Écoutez bien, mon frère, ma soeur. Ascoltate bene, C'est fratelli. comme nous avons lu ici. E come abbiamo letto qui, Dieu peut envoyer quelqu'un te parler. Dio può mandarti Amen. qualcuno a Et parlare. quand tu t'en moques de cela, Quando tu prendi in giro questo, sache que tu t'embêtes, tu t'en moques de Dieu. sappi che prendi in giro Amen. Dio. Alors, l'autre leur dit, Allora Lot gli disse, l'autre parlait à ses gendres parlava a questo genere, généraux en disant, Dicendo. voilà la destruction va arriver sur le pays. ecco la distruzione arriverà sul Nous paese. devons sortir de la ville. Noi dobbiamo uscire dalla città. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Cosa dice la Bibbia qui? Il se moquait de Lot. Prendevano in giro Lot. Les gendres même, c'est-à-dire les maris de ses filles, I se generi moquaient stessi de prendevano in Lot. giro Lot. Alors l'ange a pris Lot de sa main, L'angelo ha preso Lot il dalla lui a sua dit, mano sors de la ville. e ha detto esci dalla città. Et ils sont sortis Sono usciti et une pluie de feu est tombée. e una pioggia di fuoco è caduto. Alléluia. Amen. Une pluie de feu est tombée sur la ville. Una pioggia di fuoco è caduto sulla città. Et nous avons vu quelque chose. Abbiamo visto qualcosa. Jésus même disait, Gesù stesso diceva, dans l'avertissement qu'il donnait au peuple, negli avvertimenti che dava al popolo, dans son époque, nella sua epoca, il leur disait, tout ce qui arrivait au temps de Noé, tutto quello che arrivava nel tempo di Noè, au temps de Lot, nel tempo di Lot, arriverait pareillement à la seconde venue
du Fils de l'homme. arriverà allo stesso Amen. modo la venuta del figlio dell'uomo. Donc c'était l'avertissement qu'il donnait au peuple. Era l'avvertimento che dava al popolo. Et dit, quand nous voyons ces choses arriver, Quando vediamo queste cose arrivare, alors sachons immédiatement que sa venue est imminente. allora Amen. sappiamo immediatamente che la sua venuta Il ne è tardera pas imminente. à venir. Non tarderà a venire. Amen. Amen. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? E oggi cos'è che vediamo? Nous sommes entrés en plein dans cette prophétie. Siamo entrati in pieno in questa profezia. Regardez le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Guardate il mondo in cui viviamo oggi. La Bible parle que sache qu'au dernier jour, La Bibbia dice che sappi che negli ultimi comme je vous giorni, l'ai dit le dimanche passé, come l'ho detto domenica passata, les gens seront comme ceci. le persone saranno così, Aimant le plaisir plus que Dieu, amanti di piacere più che Dio, irréligieux, i religiosi, ingrats, ingrati, etc., etc., etc. eccetera, eccetera, eccetera. Et aujourd'hui, nous voyons que E noi oggi vediamo che le monde aujourd'hui est entré dans cet esprit du dernier jour. il mondo di oggi è entrato in questo spirito dell'ultimo giorno. Les gens aiment manger, Le persone amano mangiare, le les gens aiment boire, persone amano bere, les gens aiment fumer, le persone amano fumare, ils aiment les divertissements, amano i divertimenti, ils aiment le mariage amano il matrimonio et consorts. e in seguito. Bientôt, nous allons arriver dans l'été. Tra poco arriveremo Quand nell'estate. l'été va arriver, Quando l'estate arriverà, pendant que nous allons au culte quando noi andiamo al culto pour prier Dieu, per pregare Dio, vous allez voir certains, ils préparent vedete alcuni si pour preparano aller dans les parcs, per andare nei giardini, dans les grands jardins, nei grandi pour giardini, faire quoi? per fare cosa? Préparer du barbecue, Fare il barbecue, et ils achètent des cartons de billets, comprano cartoni di birra et ils mangent abondamment, e mangiano et abbondantemente ils jouent la musique à haute voix. e suonano la musica. Et pendant qu'ils font cela, E mentre che fanno vous questo, ne verrez jamais la police intervenir. voi non vedrete mai la Amen. polizia intervenire. Amen. Amen. Vous ne verrez jamais la police les interdire de le Non faire. vedrete mai la polizia impedirgli di fare. Mais quand nous allons commencer à chanter à haute voix dans l'église, Quando inizieremo a cantare in alta voce nelle pour chiese louer Dieu, per lodare Dio, rapidement la police peut arriver. lì Amen. la polizia può venire. Amen. Là, nous avions compris Lì capiamo le niveau où le péché est atteint. il livello in cui il peccato è arrivato. Quand tu vas dans la place publique Quando vai nei posti pubblici pour évangéliser les gens per evangelizzare le persone sans autorisation, senza Oh. autorizzazione, tu serais à l'immédiat arrêté par la police. tu sarai bloccato dalla polizia. Même pour voir les bandits Potete vedere i banditi avec leur haut-parleur, con le casse mégabasse, voilà. Dans la place publique, nei posti ils pubblici. jouent, ils crient, ils font tout. Suonano e gridano e fanno tutto, Mais la police n'intervient pas. ma la polizia non interviene. Cela montre à quel niveau le péché est arrivé. Questo mostra a che livello il peccato è arrivato. Et nous voyons aujourd'hui Noi vediamo oggi la prophétie de Jésus-Christ. la profezia di Gesù Cristo, Ce qu'il a dit quello che ha detto par rapport à ce qui se passait dans le temps de Sodome et Gomorre. tramite a quello che accadeva nel tempo di Il dit Sodoma que e ces Gomorra. choses arriveront pareillement. Dice che queste cose arriveranno Amen. nello stesso modo. Dieu a-t-il menti? Dio ha mentito? Il n'a jamais menti. Non ha mai mentito. Alors, nous avons lu la fois dernière, Abbiamo letto l'altra volta, Romains chapitre 1. Romani capitolo 1. Nous voulons lire encore pour approfondir certaines choses. Dobbiamo leggere ancora per approfondire Pour alcune voir tout cose, ce que Jésus-Christ a prédit per vedere tutto quello che Gesù Cristo ha par fatto rapport à ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. tramite a quello che stiamo vedendo oggi. Et nous avons compris que Dieu a déjà averti le peuple. Abbiamo capito che Dio ha già avvertito il popolo. Il n'amène jamais, il n'appelle jamais un homme en jugement Non chiama mai un uomo in giudizio sans toutefois l'avertir. senza mai doverlo Donc avvertire. avant que Dieu t'amène en jugement, Prima che Dio ti porti in giudizio, il doit d'abord t'avertir. deve prima avvertirti. Et le monde est averti. E il mondo è avvertito. Romains chapitre 1, Romani 1, du verset 21. del versetto 21. Nous lisons et vous écoutez attentivement. Noi leggiamo e ascoltate attentamente. Car, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme étant Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Perché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore privo di intelligenza si è ottenebrato. Alors, ici la parole est claire. Qui la parola è chiara. Ayant connu Dieu, Avendo conosciuto Dio, mais ils ne l'ont point glorifié comme étant Dieu. ma non l'hanno glorificato essendo Dio, Aucun homme sur la terre
Nessun uomo sulla terra ne peut jamais attester que Dieu n'existe pas. non può attestare che Dio non esiste. Amen. Amen. Frère Madame dit, Fratello Branham l'homme dice, est fait d'une manière que l'uomo è fatto in un modo che il fait semblant de ne pas connaître la vérité. fa finta di non sapere la verità. Mais attendez, Ma quand aspettate, il va se retrouver sur un lit de maladie quando si ritroverà sul letto di malattia et que les docteurs lui diront, nous ne pourrons rien faire pour toi. e che i dottori gli diranno noi non potremo fare nulla, Vous allez voir qu'il va commencer à dire, allez appeler ce prêtre qui vient prier pour moi. voi vedrete che inizierà a dire andate a chiamare questo prete che viene a Allez pregare appeler per ce me. pasteur pour venir prier pour moi. Andate a chiamare questo pastore per Amen. pregare per me. Pourquoi? Perché? Parce qu'il sait qu'il existe un Dieu. Perché sa che Amen. esiste un Dio. Mais la Bible dit, La Bibbia ils dice se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. perché né l'hanno ringraziato ma si sono dati ai vani ragionamenti e il cuore privo di intelligenza si è ottenebrato. Et le verset 22 dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus comment? Fous. Benché si dichiarino sapienti, sono diventati stolti, Se vantant d'être sages, vantandosi di essere saggi, ils sont devenus fous. sono diventati dei pazzi. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. E hanno mutato la gloria del Dio incorruttibile in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Per questo Dio li ha abbandonati all'impurità secondo i desideri dei loro cuori. Amen. Amen. Le verset 25. Il versetto 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge Essi che hanno mutato la verità di Dio in menzogna et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui Yeah. est béni éternellement. e hanno adorato e servito la creatura invece del creatore che è benedetto e in eterno. Il dit, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Essi che hanno mutato la verità di Dio in menzogna. Amen. Quand on parle de la parole de Dieu devant les gens, Quando si parla della parola di Dio davanti alle persone, ils te voient comme si tu as perdu de sens. ti guardano come se avessi perso i Amen. Tu sensi, as perdu de raison. tu hai perso le ragioni, Toi, tu n'es plus de ce siècle. tu non sei più su questo Toi, tu vis dans secolo, les siècles passés. tu vivi nei secoli passati. Amen. Amen. Ils prennent Dieu comme un menteur. Prendono Dio come se fosse un bugiardo. Quand nous disons que Dieu a dit dans sa parole Quando ainsi, diciamo che Dio ha detto nella sua parola ils così, disent que non, laissons la Bible de côté. Ce sont les hommes qui l'ont écrit. dice lasciamo la Bibbia da parte, sono le persone che l'hanno La scritta. Bible est comme n'importe quel roman. La Bibbia è come un qualsiasi romanzo Amen. Amen. Et ils raisonnent. e loro ragionano. Ils ont changé la gloire de Dieu la gloire de Dieu incorruptible en des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur corps, leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur également. Amen. Amen. E hanno mutato la gloria del Dio incorruttibile in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile, di uccelli, quadrupedi e di rettili. Per questo Dio li ha abbandonati all'impurità secondo i desideri dei loro cuori, in modo da disonorare fra di loro i loro corpi. Essi che hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del Creatore, che è benedetto in eterno. Amen. Perciò Dio li ha abbandonati a passioni infami. Infatti le loro donne hanno cambiato l'uso naturale in quello che è contro natura. Similmente anche gli uomini, lasciando il rapporto naturale con la donna, si sono infiammati nella loro libide gli uni con gli altri, commettendo uomini con uomini atti infami.
ricevendo in loro stessi la meritata ricompensa del proprio traviamento, siccome si sono curati. Amen. 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 Les femmes, Le donne, qu'est-ce que la Bible dit? cosa dice la Bibbia? Ont changé l'usage naturel Hanno de la cambiato femme en ce qui est contre l'uso nature. naturale della donna Amen. in quello che è contro natura. Les femmes aujourd'hui ne veulent plus se marier. Le donne di oggi non vogliono più sposarsi. On voit une femme qui veut se marier à une autre femme. Si vedono le donne che si vogliono sposarsi con altre donne. Et pareil pour les hommes. Stesse cose per Les hommes gli ont uomini. changé l'usage naturel de la femme à ce qui est contre nature. Gli uomini hanno cambiato l'uso della donna in contro natura. Amen. Amen. Il dit, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont afflammés dans leur désir, commettant homme avec homme des choses infâmes. Lasciando il rapporto naturale con la donna, si sono infiammati nella loro libidine gli uni per gli altri, commettendo uomini con uomini atti infami. Au commencement, Dieu a créé un homme, une femme. In principio Dio ha creato un uomo e una donna. Ça, c'est l'usage naturel. Questo Amen. è il naturale. L'homme doit épouser une femme. L'uomo deve sposare una donna. Et aujourd'hui, qu'est-ce que les femmes font? E oggi cosa fanno le Ce donne? qui est contre nature. Quello che è contro natura. La femme veut aller avec la femme. La donna vuole andare con la donna Et l'homme veut aller avec l'homme. e l'uomo vuole andare con l'uomo. Aujourd'hui, nous apprenons Oggi noi impariamo que même en Suède, che anche in Svezia Svezia, voilà, on a vu une femme mariée à deux hommes. hanno visto una donna sposata con 2 uomini Et ils ont eu un enfant. e hanno avuto un bambino. Et le journaliste du France 24 E il giornalista di Francia 24 interviewait le jeune homme, l'enfant né. intervistava il bambino nato. Donc, est-ce que tu auras quand même un père biologique, n'est-ce pas? Tu hai un padre biologico, non è così? Mais qui est entre les deux hommes là, ton père biologique? Chi è tra i due il tuo padre biologico? Vous avez vu la vidéo? J'ai la vidéo avec moi. Avete visto il video? L'enfant dit c'est une question très difficile. Il bambino dice è una domanda troppo difficile. On posé la question à la femme. Facciano la domanda alla donna. Comment tu arrives à gérer maintenant les deux hommes? Come arrivi a gestire i 2 uomini? Elle dit, Dice, j'ai ma propre chambre ho la mia propria camera. et les hommes aussi ont leur chambre. Anche gli uomini hanno la Donc si propria celui-ci a camera. besoin de moi, il rentre dans ma chambre. Se lui ha bisogno di me entra nella mia camera. Si l'autre aussi aurait besoin de moi, il rentre dans ma chambre. Se anche l'altro ha bisogno di me entrerà nella mia stanza. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Il principio non era così. Mais nous sommes en train de voir cela aujourd'hui. Ma stiamo vedendo questo oggi. Alors, et la Bible dit le verset 28, La Bibbia dice, il versetto 28, il parle toujours des hommes. parlano sempre di Comme uomini. ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Siccome non si sono curati di conoscere Dio, Dio li ha abbandonati in balia della loro mente perversa, sì che si facessero ciò che è sconveniente. Est-ce que vous voyez? Pour commettre des choses indignes. Per commettere le cose indegne. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Dio li ha lasciati a se stesso. Pourquoi? Perché? Parce qu'ils n'ont pas connu Dieu. Perché non hanno conosciuto Ils Dio. ont rejeté Dieu. Hanno rinnegato Dio. Et comme ils ont rejeté Dieu, Siccome hanno rinnegato Dio et ils ont opté pour des raisonnements, e hanno optato per dei ragionamenti, opté pour l'intelligence, optato per ils ont l'intelligenza, opté pour la science, hanno optato per la scienza. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé Dio li ha lasciati ai loro sensi pour qu'ils commettent des choses indignes. in modo che commettano cose indegne. Amen. Amen. Et aujourd'hui, vous voyez les hommes. E oggi vedete uomini, Nous parlons des hommes de science. e parliamo di uomini di scienza, Dans leur intellectualisme, nella loro intellettualismo, certains se sont décidés alcuni di loro hanno de deciso rentrer dans leur laboratoire di entrare nei loro laboratori pour créer des choses per creare cose qui ne vont pas à l'intérêt des hommes, che non va all'interesse degli mais uomini, contre les hommes. ma contro gli uomini. Et la Bible dit, ça dit qu'ils vont commettre des choses indignes. E la Bibbia dice commetteranno cose indegne. La Bible ne ment pas. La Bibbia non mente. Et aujourd'hui, on a vu que ces gens-là ont réussi à fabriquer dans leur laboratoire le coronavirus. E ho visto che oggi le persone sono riuscite a Amen. costruire il coronavirus. Et aujourd'hui, le coronavirus est en train de tuer les gens. E oggi il coronavirus uccide le Il est persone. en train de tuer les gens. Amen. Uccide le persone. Les gens meurent par des milliers Le persone muoiono, migliaia di à persone cause de muoiono la connaissance de l'homme. a causa della conoscenza dell'uomo. Pour avoir rejeté Dieu,
per aver Dieu les a rinnegato Dio, abandonnés. Dio li ha abbandonati, Dieu les a livrés à leur passion Dio li ha lasciati la loro Amen. pour passione, qu'ils commettent des choses indignes. in modo che commettano cose Amen. indegne. Et cela a troublé toute la nation entière. E questo ha, diciamo, scosso tutta la nazione intera. Alors nous voulons voir d'où viennent ces gens de Per science. vedere dove vengono queste persone di scienza. Sont-ils des enfants de Dieu? Sono anche loro figli di Dio? Où est leur origine? Dov'è la loro origine? Amen. Amen. Prenons Genèse chapitre 6. Prendiamo Genesi 6. Genèse 6 du verset 1 à 6. Versetto 1 a 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il en fut de même après que les filles de Dieu furent venues vers les filles des hommes et qui leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Et l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla faccia della terra e furono loro nate delle figlie, avvenne che i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e presero per mogli quelli che si scelsero fra tutte. Il Signore disse: lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, poiché nel sottaviamento egli non è che carne. I suoi giorni dureranno quindi 120 anni. In quel tempo c'erano sulla terra i giganti e ci furono anche in seguito, quando i figli di Dio si unirono alle figlie degli uomini ed ebbero da loro dei figli. Questi sono gli uomini potenti che fin dai tempi antichi sono stati famosi. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. Il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Amen. 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 Nous avons vu que quand ces géants sont apparus sur la terre, Visto che quando i giganti sono apparsi sulla ils terra, commencent à faire des réalisations. cominciavano a realizzare delle cose. C'est des géants, Sono dei c'est giganti, des intellectuels. erano degli intellettuali, Amen. Amen. Ils sont géants de forme, sono giganti di de forma, taille. di taglia. Même quand Israël est entré en Palestine, Anche quando Israele è entrato in quand Palestina, ils ont quitté l'Égypte, quando hanno lasciato l'Egitto, quand ils sont entrés en Palestine, quando sono entrati in quand ils Palestina, ont vu ces hommes, quando hanno visto questi quel est uomini, le témoignage des 10 espions? cosa è stata la testimonianza delle 10 spie? Nous, Noi, comparativement avec ces gens-là, paragonati a queste nous persone, sommes comme des sauterelles devant eux. siamo come delle cavallette per loro, Ce sont des géants. sono dei giganti. Et Frère Branham dit ce sont des hommes instruits. E il fratello Branham dice sono Ce dei sont des gens uomini qui travaillent istruiti, avec les bois. sono le persone che lavorano con i legni, Des savants. dei sapienti. Amen. Amen. Alors, écoutons ce que le prophète a dit. Ascoltate quello che dice il profeta. Dans la brochure questions et réponses numéro 1, Nell'opuscolo domanda e risposta numero 1, paragraphe 138. paragrafo 138. Frère Branham dit c'était des fils de Dieu. Il fratello Branham dice erano dei figli di Dio. Ceux-là que nous voyons, Quelli che vediamo ce sont des fils de Dieu, sono dei figli di Dio, mais ils étaient déchus de la grâce. ma sono caduti dalla grazia. Amen. Amen. Ils étaient entrés dans ces hommes à la nature bestiale. Sono entrati in questo uomo nella natura bestiale, Amen. Amen. Qui sont allés là-bas convoiter. che sono entrati lì invidiando. Amen. La Bible dit ce sont les fils de Dieu qui sont allés vers les filles des hommes. La Bibbia dice che sono i figli di Dio che sono andate dalle figlie Et dei ici le uomini. prophète, ces fils de Dieu étaient
des fils déchus de la grâce de Dieu. Il fratello Branham dice che questi figli di Dio sono dei figli caduti dalla grazia di Dio. Amen. Et quand ils ont pris en mariage les filles des hommes, Quando hanno preso in matrimonio le figlie degli uomini, alors ils ont eu ces géants, la naissance de ces géants. allora hanno avuto la nascita di questi giganti. Alors quand ils voyaient des femmes, Quando vedevano donne, ils les prenaient. le prendevano, Eh bien, ebbene, ils sont encore ici. sono ancora qui. L'immoralité de l'Amérique. L'immoralità dell'America. Le prophète parle de cet esprit à l'époque et encore aujourd'hui ici. Il Amen. profeta parla che lo spirito all'epoca è ancora qui oggi. Elle est remplie. L'Amérique est remplie. L'America è riempita. Écoutez, il dit, un homme qui n'a pas l'esprit de Dieu Un uomo che non ha lo spirito di Dio arrachera un bébé des bras de sa mère prenderà un bambino, strapperà un bambino dalle braccia della madre pour la violer. per violentarlo. Un homme qui n'a pas l'esprit de Dieu Un uomo che non ha lo Ah, spirito est capable de faire n'importe quoi. è capace di fare Amen. qualsiasi cosa. Il peut arracher un bébé, un enfant, Può strappare un bambino du bras de sa mère dalle braccia della madre et la violer. e violentarla. Sans Dieu, Senza Dio il ne vaut guère mieux qu'une bête. Sans Dieu, il ne valent plus qu'une bête. senza Amen. Dio non valgono più di una bestia. Amen. Amen. Il dit, un homme sans Dieu Dice un uomo senza Dio ne vaut pas plus qu'une bête. non Amen. vale più di una bestia. Et le prophète Abraham dit quelque part, Il profeta Abraham dice da qualche quand parte, un homme n'est pas plus qu'un animal, quando un uomo non è più che un animale, il agit comme un animal. Amen. agisce come un animale. Amen. Amen. Un homme qui n'a pas l'esprit de Dieu, Un bon, uomo che non ha lo spirito di Dio, il dit, sans Dieu, il ne vaut guère mieux qu'une bête. dice senza Dio non valgono più che un animale. Il a toujours cette nature bestiale, impie. Hanno sempre questa attitudine bestiale. Ils disent que la religion vous amène à que des hommes ont perdu la raison à cause de la religion. Dicono che le persone hanno perso la ragione a causa della religione. Il dit, la religion, c'est la seule chose qui peut donner à l'homme son bon sens. La religione è l'unica cosa che può dare all'uomo il suo buon senso. Je veux dire la religion de Jésus-Christ. Voglio dire la religione di Gesù Cristo. Je peux prouver par la Bible que vous n'avez pas votre bon sens tant que vous n'avez pas trouvé Christ. Potrei dire nella Bibbia, potrei trovare nella Bibbia che voi non Je peux avete vous un buon senso. prouver dans la Bible Posso provarvi nella Bibbia que vous n'avez pas votre bon sens che non avete il vostro buon senso tant que vous n'avez pas trouvé Christ. fino a quando non avete trovato Cristo. Amen. C'est vrai. È vero, C'est assez frappant, c'est un peu gênant. è un po' disturbante, diciamo, Mais ma je peux vous le prouver par l'écriture. potrei Amen. provarvelo tramite la scrittura. C'est vrai. È vero. Vous prenez une nature bestiale, Voi prendete una natura bestiale, assoiffée de luxure et tout, setata di lussuria et de tout, e di tutto, tant que vous n'avez pas trouvé Jésus-Christ. fino a quando non avete trovato Gesù Cristo. Amen. Amen. Il dit, tant que l'homme n'a pas Jésus-Christ en lui, Se l'uomo, fin quando l'uomo non ha Gesù Cristo in lui, il n'est pas différent d'un animal. non Amen. è diverso da un animale. Il agit comme une bête. Agisce come una Parce bestia. qu'il a toujours cette nature bestiale en Ha lui. sempre questa natura Amen. bestiale in lui. Voilà pourquoi il peut projeter même de créer des vaccins Ecco perché può progettare di costruire dei vaccini pour aller anéantir toute une race. per annientare un'intera Amen. razza, Comme ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. come quello che stiamo vivendo oggi. C'est des animaux. Sono degli animali, C'est des hommes qui sont remplis de la nature bestiale. sono degli uomini che sono Amen. riempiti della natura On bestiale. dit c'est des enfants de Dieu déchus de la grâce. Il fratello Branham dice sono dei figli di Dio caduti dalla grazia. Écoutez ce Amen. qu'il dit encore. Ascoltate quello che dice ancora. Voilà, d'après moi, Ecco, secondo me, Caïn qui avait la nature de cette brute qui a vécu là, Caino che aveva questa natura di questo bruto che ha vissuto prima, questo animale, di questo animale, cette espèce de bête questa specie di bestia qui a vécu avec cette femme, che ha vissuto con questa donna, c'est le serpent ancien, è il serpente antico, laquelle a mis au monde cet enfant, la cui ha messo la al quale, mondo, che ha messo al mondo questo bambino, qui était moitié brute et moitié homme. che era metà animale e metà uomo. Amen. Amen. Ensuite, celui-ci est allé là-bas In seguito è andato lì
Et alors, ces enfants qu'il a commencé à procréer, E questo bambino che è andato a procreare, des bêtes qui avaient de mauvais penchants sexuels comme leur père. dei Amen. bambini che avevano Des bêtes delle bestie che avevano pensieri qui avaient des mauvais penchants sexuels, che mauvais avevano désirs sexuels, cattivi desideri sessuali comme leur père au conventionnel. come i loro genitori al principio. Cette bête assoiffée de luxure, Questa bestia assetata di lussuria ils ont trouvé là-bas hanno trovato lì ses filles et tout. queste figlie e tutto. Et ils ont pris les filles Gli hanno preso le figlie, des hommes, c'est vrai. gli uomini, è vero. Amen. Amen. Et comme ces hommes-là E come quei uomini sont venus, bien sûr, sono venuti sicuramente, ils étaient de cette même lignée. erano di questa stessa linea. Ce sont ces esprits déchus Sono questi spiriti caduti qui viennent sur les gens. che vengono sulle persone. Souvenez-vous, Ricordatevi ces mêmes esprits qui ont vécu là-bas, che hanno vissuto lì, aujourd'hui, ils vivent aujourd'hui. Amen. oggi vivono. Amen. Amen. Cet esprit qui était dans Caïn, Questo spirito che era in Caino, qui peut l'amener à tuer son frère sans che pitié, poteva portarlo a uccidere suo fratello, ce même esprit est encore aujourd'hui. questo stesso spirito è ancora qui. Voilà, vous pouvez voir ces médecins Potete vedere questi qui medici sont prêts à tuer, che sono pronti ad Amen. uccidere, à injecter des poisons, des bulles de gaz a iniettare dei veleni dans le corps des gens. nel cuore delle Allez aux persone. États-Unis d'Amérique Andate negli Stati Uniti pour voir les prisonniers. per vedere i prigionieri, Comment on peut les injecter des bulles de gaz pour qu'ils meurent, in modo che possono iniettargli i gas, in modo che des possano morire poisons. di veleni. Alléluia. Amen. Ce même esprit de Caïn Questo stesso spirito di est Caino encore là aujourd'hui. è ancora qui Amen. oggi Et il anime des gens. e anima le Et on persone les appelle les géants, e vengono chiamati les giganti, savants, i sapienti, les intellectuels. gli intellettuali. Et Dieu les a livrés comme ça à leur passion E Dio li ha lasciati alle loro passioni, pour qu'ils commettent des choses indignes. in modo che commettano cose indegne. Et la Bible dit, La Bibbia dice, se vantant d'être sages, vantandosi di essere ils saggi, sont devenus fous. sono diventati Amen. pazzi. C'est comme ils ont perdu la raison. È come se avessero perso la Sinon, un ragione. homme normal, comment est-ce qu'il peut rentrer dans un laboratoire Come fa un uomo normale a entrare in un laboratorio pour créer un vaccin, per creare un vaccin vaccino, un vaccino, non pour aider l'homme, un vaccino non per mais pour aiutare plutôt l'uomo, tuer l'homme. ma per uccidere l'uomo. Amen. 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 Il dit, se vantant d'être sages, mais ils sont devenus fous. Vantandosi di essere dei saggi ma sono dei pazzi. Dieu a Amen. toujours raison, mon frère, ma soeur. Dio ha sempre ragione, Prenons 1 Corinthiens chapitre ha 1. ragione. Prendiamo 1 Corinzi capitolo 1, Nous allons voir comment Dieu, vediamo come Dio, si quelqu'un conteste avec Dieu, se qualcuno contesta con Dio, oh, il ne peut pas résister. non può resistere. Qui es-tu pour contester avec Dieu? Chi sei tu per contestare con Dio? Amen. Amen. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est écrit. Tutto quello che vediamo oggi è per scrivere. Il n'y a rien È de nouveau sur la scritto. terre. Non c'è nulla di nuovo Il n'y a sulla rien de terra. nouveau sur la terre. Non c'è nulla di nuovo sulla 1 terra. Corinthiens chapitre 1, verset 27. 1 Corinzi 1, versetto 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Amen. Amen. Ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Alléluia. Amen. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Guardate quello che è accaduto oggi. Dans le monde dans lequel nous vivons Il aujourd'hui, mondo in cui noi viviamo tous oggi, les scientifiques même ne savent plus où aller. tutti i scientifici non Ne sanno savent dove plus quoi andare, faire. non sanno più cosa fare. Dieu a la solution. Dio è la Il soluzione. dit Dieu peut choisir les choses folles de ce monde, les choses moins, les choses qui n'ont pas d'importance ou confondre les sages. Dio, Amen. dice, Dio ha detto che può prendere le cose meno importanti di questo mondo per confondere i saggi. Il a permis qu'on puisse créer seulement un petit virus qu'on appelle coronavirus Ha permesso che potessero creare un virus chiamato coronavirus et tout le système est bloqué. e tutto il sistema è Les bloccato. avions ne volent plus. Gli aerei non volano Les gens ne più, vont plus au travail. le persone non vanno più al lavoro Et la peur dans les cœurs. e la paura nei cuori. Alléluia. Amen. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Vantandosi di essere saggi sono Amen. diventati pazzi. Et il a plu à Dieu È piaciuto a Dio de prendre les choses viles pour confondre ces sages. di prendere queste cose per confondere i saggi.
Verset 28. versetto 28. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Amen. Amen. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono, perché nessuno si vanti di fronte a Dio. Afin que nul ciel ne se glorifie devant Dieu. Perché nessuno si vanti davanti di fronte a Dio. Le monde est aujourd'hui dans un état d'agitation. Il mondo è in uno stato di agitazione, Amen. Amen. Dans un état d'agitation, uno stato di de agitazione, crainte. di de paura, di timori, Mais nous savions une seule chose, ma sappiamo una sola que tout cosa. ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, Tutto quello che stiamo vivendo oggi, notre Seigneur l'a déjà prédit. il nostro Signore Amen. l'ha già Que ces predetto. choses devaient arriver. Queste cose Et dovranno, quand nous les voyons aujourd'hui, quando noi le vediamo oggi, cela nous amène encore à glorifier son nom. questo ci porta a glorificare il suo nome. Mon frère, ma soeur, Fratelli e sorelle, aucun fils de Dieu ne serait frappé de coronavirus. Amen. nessun figlio di Dio Ça, c'est la première des choses que nous devons mettre dans notre cœur et coronavirus. dans notre esprit. La prima cosa che dobbiamo mettere nel nostro cuore e nel nostro spirito, Parce que Dieu ne laissera jamais impuni le péché. perché Dio non lascerà mai impunito il peccato Et le juste ne va jamais souffrir avec l'injuste. e il giusto non soffrirà Amen. mai con l'ingiusto. Amen. Amen. Il a dit simplement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Ha detto semplicemente dai tuoi occhi vedrai Amen. la Ça, c'est l'écriture. retribuzione dei tuoi N'êtes-vous pas content dei cattivi. qu'on Non a siete, appris, voi, on a appris sur cette nouvelle non siete voi contenti attraverso che la abbiamo voix de preso Dieu? questa notizia attraverso la voce di Dio, que les frères et sœurs de la Chine, che i fratelli e sorelle della Cina, aucun d'entre eux n'est contaminé. nessuno di Amen. loro è contaminato. Ici même en Italie, Qui anche in Italia, quand on s'écoute par téléphone entre nous les ministres de Dieu, quando ci sentiamo tra i ministri di Dio, aucun des frères n'est contaminé. nessuno dei Amen. fratelli è Mais contagiato. imaginez combien de personnes meurent déjà en Italie. Ma immaginate quante persone muoiono On in est Italia. à 15 000 et quelques morts Siamo a 15.000 e qualcosa di morti et 129 au-delà de contaminés. e 129.000 al di là dei Et contagiati certains qui sont encore dans un état critique, dans un état de réanimation. e alcuni che sono nello stato di rianimazione. Mais Ma tous ceux-là qui ont le signe de Dieu, tutti coloro che hanno il segno di Amen. Dio, c'est-à-dire Dieu veut faire comprendre à l'homme. Dio vuole far capire all'uomo, Il dit comme le verset, le verset 29 l'a dit, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. affinché nessuno si glorifichi davanti a Dio. Amen. Amen. Dieu est capable de réduire à néant la puissance de l'homme. Dio è capace di ridurre a 20 la potenza dell'uomo. Il dit Amen. là où la sagesse de l'homme est arrêtée, Dove la saggezza dell'uomo è arrivata, c'est là où commence la sagesse de Dieu. è lì che inizia la saggezza Amen. di Dio. Tel le ciel est élevé au-dessus de nous, Siccome il cielo è talmente, c'est come il ainsi que la cielo sagesse de Dieu est plus grande que nous. è in alto a Amen. noi, è così che la saggezza di Dio è più in alto di noi. Amen. Amen. Voilà pourquoi, mon Ecco frère, ma perché, soeur, fratelli e sorelle, nous devons avoir courage et foi dans le dobbiamo Seigneur avere coraggio e fede nel Amen. Signore, que il nous a tellement aimés. che ci ha talmente amato. Amen. Voilà pourquoi il a donné sa vie pour nous. Ecco perché ha dato la sua vita per noi, Pour que quiconque croit à lui in modo che chiunque crede in Lui ne périsse point, non perisca, mais qu'il ait la vie éternelle. ma che abbia la vita eterna. Dieu peut permettre Dio può permettere qu'un frère soit contaminé, che un fratello sia contagiato, qu'une soeur soit contaminée. che la sorella sia Dieu peut le contagiata. permettre, Dio può Amen. permettere, comme il a fait dans le désert. come l'ha fatto nel deserto. Quand il voyait qu'il y a des frères qui tâtonnaient dans la parole, Quando vedevano che i fratelli, diciamo, qui marchaient en zigzag dans la parole, camminavano, non erano ferri, non ils erano ne sont pas fedeli, la fidèle dans la parole, non sono fedeli nella parola. qu'est-ce que Dieu a fait? Cosa ha fatto Il Dio? a permis que le serpent puisse les mordre, Ha permesso che il serpente potesse morderli, afin que celui qui croit affinché colui che crede à la parole alla parola regarde à ce serpent de lait et possa rien. guardare a questo serpente di Parce que rame. Dieu a dit à Moïse, il faut élever un serpent de lait dans le désert. Perché Dio ha detto a Mosè in alza il serpente di rame nel Si deserto. quelqu'un est mordu par le serpent Se qualcuno è morso dal et serpente, qu'il croit dans la guérison divine, che crede nella guarigione il n'a divina, qu'à regarder à la croix. non Amen. deve soltanto Amen. guardare la croce. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, Amen. mon frère, ma soeur, Oggi, fratelli e sorelle, nous devions croire que Dieu a dit la vérité. dobbiamo Amen. credere che Dio ha detto la Sa verità. parole est la vérité. Amen. La sua parola è la verità. Rien ne peut annuler le programme de Dieu. Niente può annullare il programma di Dio. Amen. Amen. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, Ecco perché, fratelli e sorelle, nous devons appliquer le signe. dobbiamo applicare il segno. Ça, c'est très important. Questo è molto importante. C'est ça notre assurance. E
questa è la nostra C'est sicurezza. ça notre sécurité. E questa è la nostra Il dit sicurezza. quand je verrai le signe, Quando vedrò il segno, je passerai par-dessus vous. passerò al di sopra di voi. Et qu'est-ce que le prophète nous a dit la fois Cosa ci ha dernière? detto il profeta l'altra volta? Quand notre père Abraham a cru, Quando il nostro padre Abramo ha creduto, et cela lui fut imputé à justice, questo gli fu imputato in giustizia, qu'est-ce que Dieu lui a donné comme Cosa gli ha dato reconnaissance Dio de sa foi? come riconoscenza della sua fede? La circoncision dans la chair. La circoncisione nella carne. Et Frère Branham dit, Il fratello Branham si dice, nous avions cru se noi abbiamo creduto et que Dieu a reconnu notre foi en lui, che Dio ha riconosciuto la nostra fede in il nous lui, donnera automatiquement le ci Saint-Esprit. darà Amen. automaticamente lo Spirito Santo. Alors quand nous avons le Saint-Esprit, Quando abbiamo lo Spirito nous avons Santo, la garantie. abbiamo la Amen. garanzia. Voilà pourquoi je vous disais hier dans la Perché prière, dicevo ieri nella preghiera, on ne peut jamais parler de la nouvelle naissance si può parlare di nuova nascita si nella, tant que nous n'avons pas le Saint-Esprit. fino a quando non abbiamo lo Spirito Santo. Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Cosa ha detto Gesù a Pietro? Quand tu serais affermi, Quando sarai convertito, alors affermis tes frères. allora conferma anche i tuoi fratelli. Alors nous avons compris Dunque abbiamo que capito la conversion, che la conversione c'est quand nous avons le Saint-Esprit. è quando abbiamo lo Spirito Donc Santo. quand nous avons le Saint-Esprit, Quando abbiamo lo Spirito c'est le Santo signe que Dieu a reconnu notre foi. è il segno che Dio ha riconosciuto la nostra Voilà fede. pourquoi nous sommes appelés à croire. Ecco perché siamo chiamati a Nous devions, credere. c'est comme Moïse a dit au peuple, È come quando Mosè ha detto al vous popolo: devez appliquer le sang sur les linteaux dovete applicare il sangue sulle le porte avec une herbe con una erba, qu'on appelle che viene l'isope. chiamato l'isopo. Hysope. Et l'hysope, c'est une herbe ordinaire qu'on trouve un peu partout. È un'erba che si trova dappertutto. Et Frère Branham dit l'hysope, Il fratello Branham l'isopo, dans le domaine spirituel, nel dominio spirituale, c'est ta foi. è la tua fede. Donc tu dois Amen. appliquer la parole avec foi. Devi applicare la parola con Nous fede. devons croire jusqu'à ce que nous devons avoir le Saint-Esprit. Dobbiamo credere fino a Amen. quando abbiamo lo Spirito Santo. Et si nous avons le Saint-Esprit, E se abbiamo lo Spirito nous Santo, puissions voir notre vie être comme la vie de Jésus-Christ. possiamo vedere la nostra vita essere come quella di Là, Gesù c'est Cristo. facile pour nous de vivre la parole de Dieu. Lì è facile Amen. per noi vivere nella parola di Mon frère, ma Dio. soeur, Fratelli e le sorelle, monde aujourd'hui est déjà dans l'esprit du dernier jour. il mondo di oggi è già nello spirito Amen. dell'ultimo giorno. Et nous voyons le péché légalisé sur toute sa forme. Vediamo il peccato legalizzato su tutta la sua forma. Où doit être l'épouse? Dove dovrà essere la sposa? Elle aussi doit être dans l'esprit du départ. Deve essere nello spirito di Nous partenza. sommes dans un âge de préparation. Siamo in un'epoca di Amen. preparazione. Voilà pourquoi on nous dit souvent nous sommes dans la brèche. Ecco perché ci dicono siamo nella Brèche. Nous ne sommes plus dans l'âge de l'Odyssée. non siamo più nell'età Nous sommes dell'Odicea, dans l'âge de la brèche. siamo nell'età della Amen. breccia, Là où Christ est en train de préparer son épouse. dove Cristo sta già preparando la sua sposa. Pendant que les autres sont dehors en train de fêter, de se marier, de boire et faire tout ce qu'ils peuvent faire, Mentre che gli altri sono fuori a bere, a festeggiare, a fare tutto quello che devono fare. Lot était avec ses enfants dans sa maison. Lot era con i suoi figli nella sua casa. Amen. Amen. Lot était avec ses enfants dans sa maison. Lot era con i suoi figli nella sua casa. C'est ainsi que nous également. Ed è così ugualmente. Pendant que nous voyons ces choses-là, ces prophéties s'accomplissent devant Mentre che nous, vediamo queste profezie adempiersi davanti a noi, qu'est-ce que nous devons faire? cosa dovremmo fare? Nous devons nous enfermer dans notre porte Dobbiamo chiuderci nelle nostre Amen. porte en Jésus-Christ in Gesù Cristo et rester dans la méditation de la e parole, rimanere nella la meditazione lecture de la la parole, lettura della parola, l'écoute des bandes, l'ascolto di la prière et les jeûnes, la preghiera e i Amen. digiuni, pour que Christ se fasse chair de nouveau en in nous. modo che Cristo si faccia Amen. carne in mezzo a noi. Et comme ça, un jour, E così un giorno nous ne serons plus dans ce monde. noi non saremo più in questo mondo. Voilà ce que Dieu a mis dans mon cœur pour vous. Ecco quello che Dio ha messo nel mio cuore per voi. Dieu a déjà averti le monde. Dio ha già avvertito il mondo, Dieu a averti le peuple. Dio ha avvertito il popolo Et chacun marche, e ognuno cammina sachant ce que Dieu lui dit dans son cœur. sapendo quello che Dio gli Amen. dice nel suo cuore. Personne ne peut pas mourir Nessuno può morire sans que Dieu l'ait déjà averti. senza che Dio lo ha già prima Et avvertito. chacun de nous E ognuno di est noi conscient dans son è cœur cosciente nel suo cuore de l'avertissement de Jésus-Christ. dell'avvertimento di Gesù Cristo. Amen. Quelle heure est-il, mon frère, ma soeur? Che ora è, fratelli e Que le sorelle, Seigneur vous bénisse richement. che il Signore benedica Nous riccamente. allons nous mettre debout Amen. Noi ci metteremo in et piedi nous allons prier ensemble e pregheremo insieme pour remercier Dieu per ringraziare Dio de sa parole qu'il nous a donnée della sua parola che ci ha dato et surtout de sa protection divine sur nous. e soprattutto della sua protezione. Oh, di Dio alléluia. su noi. La Bible dit, 1000 tomberont à notre côté La Bibbia dice 1000 cadranno et 10 000 à notre droite,
alla nostra destra, mais nous ne serons jamais atteints. Amen. non saremo mai colpiti. Tant que nous marchons dans le confirmement de la parole, Fino a quando camminiamo nella parola, tant que nous marchons pour ne pas outrepasser la ligne de la fino a démarcation, quando camminiamo per non oltrepassare la linea della demarcazione, la main de Dieu serait toujours sur nous. la mano di Dio sarà Amen. sempre su di Ces noi. anges seront toujours à notre côté Questi angeli saranno sempre al nostro fianco et rien ne nous manquera. e nulla ci Même mancherà. si nous sommes enfermés dans la maison, Anche se siamo bloccati in casa, comme Élie le Tishbite, come Elia e Tishbita, à cause de la persécution, a causa della il persecuzione, est allé séjourner auprès du fleuve de Kérit. è andato a soggiornare presso il fiume Kerit, Il n'avait rien à manger là-bas. non aveva nulla da Mais mangiare, comme il était à l'exercice de paix, ma siccome era l'esercizio del padre, Dieu envoyait un corbeau le nourrir là-bas. Dio mandava un corvo per C'est nutrire à quello. cause du Seigneur, Ma se è a causa del Signore, c'est à cause de la parole è a causa della parola, que nous serons mal vus devant le monde che aujourd'hui. saremo mal visti dal mondo oggi, Même les gens vont refuser de nous donner le travail. anche le persone ci rifiuteranno di Parce que darci tu es lavoro, une sœur, perché sei una on sorella, exige de toi que tu mettes le pantalon avant d'aller travailler. esigono che mettere i pantaloni prima di Et lavorare. que tu dis non, la parole ne me permet pas de mettre le E tu pantalon. dici la parola non ci permette di mettere Si c'est la... à cause de ça qu'on va te refuser le Se travail, a causa di questo ti rifiuteranno il lavoro, Dieu enverra un corbeau pour te nourrir. Amen. Dio manderà un corvo per C'est nutrire. ainsi que nous les frères. E così anche per noi. Si c'est à fratelli. cause de la parole Se a causa della que parola nous serons mal vus aux yeux de ce monde, saremo mal visti agli occhi di questo mondo, tant que nous avons pris position pour Dieu, fino a quando abbiamo preso il posizione per prendra Dio, position pour nous. Lui stesso prenderà Nous posizione sommes per noi. appelés à rester fidèles à cette parole. Noi siamo chiamati a rimanere fedeli a questa parola. Mettons-nous debout Mettiamoci in piedi, pendant que nous chantons Ma foi regarde à toi, mentre che cantiamo la mia fede toi guarda a agneau te, du calvaire, tu agnello del Calvario, sauveur divin, Salvatore divino, écoute ma prière, ascolta la mia preghiera, ôte tous mes péchés, togli tutti i miei peccati, oh laisse que dès ce jour, lascia che da questo giorno je sois toujours à toi. io sia sempre con te. Et nous allons maintenant remercier le Seigneur Jésus-Christ. Ringrazieremo il Signore Gesù Cristo. Amen. Amen. Pendant que nous sommes en train de projeter la chanson, Mentre che proiettiamo la canzone, j'aimerais qu'on chante ce cantique pour louer le Seigneur, pour remercier le Seigneur avant la prière. Ma foi regarde à toi. la mia fede guarda a te. Ma foi regarde à toi. Agneau du calvaire, sauveur divin, écoute-moi quand je prie, oh de tous mes péchés. Oh, laisse-moi de ce jour être
Preghiamo. Notre Dieu, notre roi, Nostro Dio, nostro Seigneur Re, Jésus-Christ, Signore Gesù nous Cristo, bénissons ton Saint-Nom, noi benediciamo il tuo nous santo nome, élevons ton nom, noi innalziamo il tuo nous nome, glorifions ton nom, noi glorifichiamo il tuo toi nome, qui es digne tu che sei de degno recevoir toute la gloire di ricevere et tutta la tous les gloria honneurs. e tutti gli onori. Merci encore aujourd'hui Grazie ancora oggi de nous avoir accordé ce privilège di averci accordato questo que nous privilegio, avions médité dans ta che parole abbiamo meditato nella tua en parola, écoutant les avertissements, ascoltando gli avvertimenti, tout ce que tu as déjà prédit tutto quello che hai già et que nous predato voyons les accomplissements e che aujourd'hui. vediamo gli adempimenti Seigneur, oggi. notre prière, Signore, la nostra c'est que preghiera nous puissions rester dans ce confinement è che spirituel possiamo rimanere in questo, diciamo, reclusione dans le spirituale corps du Seigneur Jésus-Christ nel cuore del Signore Gesù Cristo, et que nous puissions toujours e che possiamo sempre pratiquer praticare les instructions le istruzioni que nous donne la parole, che ci dà la parola, afin que nous marchions toujours affinché camminiamo de sempre progrès en progrès progresso in progresso dans ta présence. nella tua presenza. Tu as dit, Tu hai detto, le peuple sur lequel il popolo su cui mon nom est invoqué, il mio nome è invocato, s'il prie se et prega s'il s'humilie, e che se si moi umilia, j'exaucerai depuis les cieux. io esaudirò dai più alti cieli. Croyons Seigneur Jésus-Christ Noi crediamo, Signore que Gesù tu es Cristo, fidèle dans tes che tu promesses sei fedele nella tua et que tu promessa n'abandonneras jamais e che tu non abbandonerai tous mai ceux-là qui mettent leur foi tutti coloro che mettono la et loro leur fede confiance en e toi. e la loro fiducia in Nous te. croyons que l'ange de la mort Noi crediamo che l'angelo della est en train morte de frapper. sta colpendo, Mais toi, tu es de notre côté. ma tu sei della nostra Parce parte, que le sang de la nouvelle alliance perché il sangue della nuova alleanza parle à notre faveur. parla a nostro favore. Seigneur, protège la maison de Signore, chaque frère, proteggi la casa di ogni la fratello, maison de chaque sœur. la casa di ogni sorella, Protège-nous contre ce fléau proteggici contro questo et feo qu'aucun de nous ne tombe e che nessuno di noi sous le cada coup de la condamnation. sul colpo della Mais condannazione, délivre-nous, Seigneur Jésus-Christ. ma liberati, Signore Gesù Nous Cristo. prions également pour le peuple italien, Noi preghiamo per il popolo italiano, l'Italie entière. l'Italia intera, Seigneur, puisses-tu venir au secours. possa venirci in aiuto, Donne-nous, Seigneur Jésus-Christ, darci, Signore Gesù les Cristo, moyens nécessaires i mezzi pour que nous necessari puissions lutter in modo che possiamo contre ce lottare virus, contro questo coronavirus, virus, questo coronavirus, afin de le vaincre. affinché di vincere, Seigneur, pour que tous ceux qui resteront vivants affinché tutti coloro che et rimarranno qui viventi, ont vu ce fléau frapper, che hanno visto questo fleo même les colpire, voisins, ma anche i vicini, même les parents, ma anche i même genitori, les plus chers pour eux mourir, ma anche i più cari per loro que morire, ceci puisse servir d'exemple. ma che questo possa servire di Qu'il esempio, y a un Dieu ma che se c'è à qui nous Dio devons la a louange, cui dobbiamo la nous lode, devons la gloire, dobbiamo la et gloria nous devons croire à lui, e dobbiamo credere car in Lui, il est l'unique espoir, perché è l'unica il est speranza, la solution à tout problème è sur la l'unica terre. Et soluzione a toute tutti i personne problemi sulla terra. qui croira en E lui con tutte le persone che crederanno in verra Lui la gloire de Dieu dans sa vie. vedranno la gloria di Dio Seigneur, nella sua comme nous vita, savions que rien n'arrive au hasard, perché sappiamo che nulla non tu arriva per as caso. permis ceci, Seigneur, Tu hai permesso pour questo, Signore, réveiller notre esprit, per rivestire il pour nostro spirito, réveiller tous ceux qui dorment, per rivestire, afin per que nous risvegliare sachions tutti que quelli nous che sommes dormono, dans un champ de bataille. affinché sappiamo che siamo in un campo di Tu nous as battaglia. déjà équipés par ta parole. Tu ci hai già equipaggiati Et le tutti per Saint-Esprit est parola, notre conducteur. e lo Spirito Santo è la Voilà nostra pourquoi nous guida. nous reposons simplement dans tes promesses, Ecco perché ci riposiamo semplicemente sachant nella que tua tous ceux qui parola, se confient à toi sapendo che tutto quello che ne è seront jamais confus dans leur vie. non saranno mai confusi nella loro Puisses-tu vita. bénir ma maison, Posso tu benedire bénir la nostra maison casa, des frères et sœurs, benedire la casa dei et fratelli e laisse que sorelle, nous continuions toujours à croire, e lascia che continuiamo sempre a credere, à croire, a credere, jusqu'à ce que tu puisses reconnaître notre foi fino a quando possiamo riconoscere la nostra fede et nous donner également le Saint-Esprit, e darci ugualmente lo Spirito Santo, qui est le signe. che è il segno. Seigneur, bénis ton peuple Signore, benedice il tuo et popolo bénis Israël. e benedice Israele. Au nom de Jésus notre Seigneur, Nel nome di Gesù Cristo, il Amen. nostro Signore. Dieu vous bénisse richement. Amen. Dio vi benedica riccamente.